Virgin Island, Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Hello guys, Portuguese video. Dito kami sa Bantayan Island, Rachel. Sa lugar sa Bantayan Island. Volleyball. Sumina diri. What's up everyone? What's up? Nami diri tanan sa Bantayan kay Para mamista. para magpainit. Because we believe that mataw na. Yes. Ay dili uy wala na lang pre asawa. Oh, mas kam tayo ni. Dali ikaw.